हम लोग अभी हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बाद में इन्होंने आलिमा की तालीम हासिल की। कर्नाटक के शहर हुबली में हैं। हुबली में अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीम का जो जाल इनकी पुश्तों से बिछा है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इस कौम के लिए इनाम है। दोस्तों, हज़रत हम लोगों ने बम्बई में एक राहत फाउंडेशन बनाई है जो जिसका मकसद ये है कि हम लोग जो निकाह में फ़जूल अखराजात करते हैं और उस निकाह को कैसे आसान किया जाए इस पे बात करनी है। मैं हज़रत का छोटा सा तारुफ़ ये दूँ कि हज़रत रियाजुल उलूम अरबिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एतदाल एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सीरत पर ऑडियो का जो प्रोग्राम इन्होंने किया वो 340 घंटों पर मुश्तमिल है। अल्लाह का फजल है कि आज हज़रत से मुलाकात हुई। मैं हज़रत सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा और मुख्तसर बात करनी है कि निकाह आसान कैसे हो। अभी हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के ज़माने में हज़रत जो और एमरजेंसी के ज़माने में लोगों ने 50-50 लोगों में निकाह कर लिया, जहाँ पर लोग 1000-1500 लोगों का एहतमाम करते थे। कर्नाटक में यहाँ 2 दिनों से हूँ हुबली में, यहाँ पे हमने देखा शादियों में बड़ी आसानी है। बोझ यहाँ पे भी है लेकिन बहुत आसानी है। लड़की वालों के यहाँ बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता। अच्छी बात यह है हज़रत, जैसा कि आपने बताया कि फैज़ाबाद में भी और यहाँ पे भी लड़के वाले रिश्ता भेजते हैं, लेकिन आमतौर पे पूर्वांचल में और बिहार में लड़की वालों की तरफ से रिश्ते जाते हैं। उसका एडवांटेज ज़ाहिर है थोड़ा सी बढ़ता है। मैं अब चाहूँगा कि हज़रत का वो पैगाम जो आवाम के लिए हो, कौम के लिए हो। हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राहत फाउंडेशन के इस कोशिश को सराहता हूँ और उन्होंने बहरहाल मेरी राय जानना चाहिए और बड़ा अहम सवाल है कि निकाह को आसान कैसे किया जाए। देखें, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ इंसानी ज़रूरत के लिए सबसे ज़रूरी होगी उसमें रब की पॉलिसी हमेशा आसान होगी। मिसाल देता हूँ, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रहते। लिहाजा अल्लाह ने ऑक्सीजन सबसे सस्ती और फ्री रखी है। दूसरी ज़रूरत पानी है, वो सबसे ज़्यादा सस्ता और फ्री है। और खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमक है, तमाम खानों में नमक सबसे सस्ता है। एक लंबी चौड़ी में हम मिसाल दे सकते हैं। बहरहाल जब अल्लाह ताला की पॉलिसी की इंसान को निकाह की फितरी ज़रूरत है तो निकाह कभी इस्लाम में मुश्किल हो ही नहीं सकता है। ये असल बात है। इसको समझने की कोशिश करें कि अगर आप इंसानी ज़रूरत जानते हैं तो शरीयत जो भी जिस तरीके से भी मसला बयान करे मंतिक के ख़िलाफ़ है, लॉजिक के ख़िलाफ़ है, तर्क के ख़िलाफ़ है, फितरत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह की ये पॉलिसी है कि हर ज़रूरी चीज़ को इंसान के लिए आसान रहना चाहिए। नंबर 1। अब इसको आसान कैसे किया जाए? जब कि कोई कौम किसी कौम के साथ रहती है तो उसके कल्चर से मुतासिर होती है। हम उसके कल्चर से मुतासिर हुए, बारात का मामला आया, जहेज़ का मामला आया। और उनके यहाँ क्यों आया? क्योंकि उनके यहाँ विरासत का मसला नहीं था। लिहाजा बाप चाहता है कि लड़की को लाद दे क्योंकि मरने के बाद उसको कुछ भी यहाँ से मैके से मिलना नहीं है। हमारे अंदर इस बात को सोचना चाहिए था कि शरीयत ने विरासत रखी है। उस विरासत को जब आपने ख़त्म किया तो आप लाजमी तौर पर दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। पूरे भारत में सिर्फ 3 शहर हैं कि जहाँ पे विरासत दी जाती है, वरना पूरा भारत लड़की को विरासत नहीं देता। जो लड़की को विरासत नहीं देगा वो लाजमी तौर पर जहेज देगा। जहेज देना शरीयत में कहीं नहीं लिखा है, विरासत फ़र्ज़ है देना। तो जब आदमी चाहता है कि अपनी हम बेटी को बहुत चाहते, एहसान करना चाहते हैं, उसको हक़ नहीं देना चाहते, मैं इस बाप को बाप नहीं समझता हूँ कि जो एहसान करने को पसंद करता हो और अपनी बेटी को जो शरीयत ने हक़ दिया उसको हक़ नहीं देता। तो सबसे पहला कंट्रोल अगर विरासत आम की जाएगी तो ख़ुद ब खुद जहेज पर कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से खर्चा शुरू होता है, मिसाल के तौर पर कार्ड का छपाना, ये उस वक्त था जब कम्युनिकेशन नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ईमेल नहीं था।
آج کارڈ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے متعلقین ہیں, کسی کے پاس اگر فیس بک نہیں ہوگا تو واٹس اپ ہوگا, واٹس اپ نہیں ہوگا تو موبائل ہوگا, اس کے ذریعے اپنے اس پیغام کو پاس کر دیا جائے. یہاں سے کارڈ چھپانے کے خرچے کو دونوں, لڑکا اور لڑکی دونوں کنٹرول کر سکتے ہیں. نمبر 2, اس کے بعد جو دوسرا خرچہ سلطان پور کے بعد علاقوں میں منگنی سے پہلے جھکنی بھی ہوتی ہے اور پوچھنی بھی ہوتی ہے, اور اس میں بڑا خرچہ, پھر منگنی اور پھر منگنی کے بعد نکاح. اسلام نے سیدھا سا فارمولہ رکھا ہے کہ ایک بات طے کر لی جائے, اس کو آپ لفظ منگنی دے لیں. لہذا یہ جو کلچر دوسرا آیا, تلک کا کلچر, ہلدی کا کلچر, مہندی کا, یہ سارے کے سارے شرعی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رسمیں, ایک جملہ بول رہا ہوں کہ رسمیں گناہ کب ہوتی ہیں, یہ ایک ٹاپک ہے. رسمیں کبھی گناہ ہوتی ہیں فضول خرچی کے طور پر, کبھی رسمیں گناہ ہوتی ہیں بدعت کی شکل میں, کبھی رسمیں گناہ ہوتی ہیں شرک کی شکل میں. لہذا ہم اپنے کلچر کو, اسلامک کلچر کو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب مصطفیٰ نے ہم کو عنایت کیا, اس کلچر کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم کریں گے تو نکاح آسان ہوگا. نمبر 3, ایک بڑا خرچہ, بعض لوگ جو شریف لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں, وہ جا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کچھ بھی جہیز نہ دیں لیکن ہماری بارات کی خاطر ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بارات تمہاری ہے, دروازہ ہمارا ہے. یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ آپ کی بارات ہو, آپ کا دروازہ ہو اور آپ خدمت کریں تب تو اچھا لگے. آدمی تمہارے, مہمان تمہارے اور خدمت میں کروں, یہ جو مطالبہ شرافت میں کیا جاتا ہے, یہ شرافت نہیں, یہ ذلت ہے. کہ ہم کسی دوسرے سے کہیں اور پھر بعض جگہوں پر باقاعدہ لسٹ کہ بھئی یہ کھانا آپ کھلوائیے گا, یہ ایک دم غلط ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک یہ نیچے سے لڑکے والوں کو تربیت نہیں کی جائے گی, نوجوانوں کی تربیت نہیں کی جائے گی, تب تک ان بیہودہ رسموں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. اب کرناٹک میں ایک دوسری شکل نکالی انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کہ اگر لڑکی والے کے پاس آتے ہیں لڑکے والے, تو وہ جو نکاح کا کھانا ہے, وہ نکاح کے کھانے میں دونوں آدمی شریک ہو جاتے ہیں اور اسی کو ولیمہ دے دیتے ہیں, اور 50% وہ برداشت کر لیتے ہیں, 50% یہ برداشت کر لیتے ہیں. اسی نکاح کے دن نکاح ہوا, اس کے بعد کھانا ہو گیا, اس کھانے کو 50% برداشت کر لیتے ہیں, وہ 50% یہ برداشت کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک طریقہ ہے, کیونکہ ولیمہ کے لیے نکاح شرط ہے, ولیمہ کے لیے لڑکی لڑکے کا ملنا شرط نہیں. افضل یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کی ملاقات کے بعد ولیمہ ہو, لیکن ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ایسا ہوا ہے جو نجاشی نے کیا ہے کہ نبی نے بیوی سے ملاقات نہیں کی اور ولیمہ ہو گیا. لہذا اس طریقے سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے. تو ولیمے کی رسم میں بھی بعض لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور جہیز میں جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جہیز میں ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے, کیونکہ یہ سنت کے سراسر خلاف ہے. اور کسی آدمی سے ہدیہ مانگا نہیں, ہدیہ کہتے کسے ہیں؟ ہدیہ خود سے کوئی دے تو وہ گفٹ کہلاتا ہے. ہدیہ جب مانگ لیا گیا ہے تو بھیک ہو گئی, یہ ہدیہ نہیں رہ گیا, یہ بھیک ہو گئی ہے. تو لہذا جن چیزوں کو اس طریقے سے ڈائیورٹ کر کے مسئلے کو کیا جا رہا ہے, ان کو کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو سکتا ہے. حضرت, ہمارے یہاں ممبئی میں ایک بوہرا سماج ہے جو اپنی لڑکیوں کو اپنے ترکے میں حصہ دیتا ہے, اپنی بہنوں کو حصہ دیتا ہے. ان کے یہاں شادیاں بہت مختصر ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم شروع ہو, رواج شروع ہو, جس سے ہم اچھے مستقبل کی طرف گامزن ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.